জয় মা। আরে পড়তে দিচ্ছে না তো, ও আশেপাশে যেগুলো দেখছে সেগুলোই ওর সঙ্গে সঙ্গে সব সময় থাকে, বুঝেছিস? এটা হলো ঘটনা। অনেক কিছু হবে আজকে, খাবার জিনিস দেওয়া হবে, খাবি, ঠিক আছে, খাওয়াবি। কি হচ্ছে তোর? আমি মন্ত্র বললে চোখে জল আসছে কেন? বল কি হয়েছে? বাবা উপর করো, বাবা শয়তানকে लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, ऊपर करो, पूरी लेके आओ, पकड़ के लेके आना बाबा, मारते हुए लेके आओ, शैतान को मारते हुए लेके आओ, एकदम पूरी लेके आओ, ऊपर मस्तक पे चोख बंद कर, मस्तक के लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर 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 खेल के खोल के लेके आओ, झटका मार के लेके आओ बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय बाबा। मा এটা দে তো, গটের এটা একটু দে তো, চলে এসছে এখানে, সব কটারই আছে কম বেশি। দেখ কোনোদিন তোর মেয়ে কেঁদেছে? ওকে আমি বকেছি, মেরেছি? তাহলে কাঁদছে কেন? হ্যাঁ बाबा ऊपर करो, लेके आओ, शैतान को लेके आओ बाबा, लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 পুরোপুরি ওই জায়গাটা ছাড় তো একটু, ওখানটা ছাড়, ওই জায়গাটা ছাড় বাবা, ऊपर करो, लेके आओ, मस्तक पे खेल के खोल के लेके आओ बाबा, लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 আমি দেখতে পাচ্ছি শয়তান উঠে আয়, ওপরে উঠে আয় শয়তান, ওগুলো একটু সরিয়ে দে বাবা, ওগুলো একটু সরিয়ে দে, সরিয়ে দিয়ে যা বাবা, ऊपर करो, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, কে আছিস বল, উঠে আয়, ওংক্রিং কালিকানাম, 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 ওং আম অনুমোদন, ওং আম অনুমোদন, ওং আম অনুমোদন, ওং আম অনুমোদন, ওং আম বাগেশ্বরায় বীরবিরম পাঠ সা তারা 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 তারা, জয় মা তারা, জয় তারা, জয় ব্যাম জয় তারা, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, রাম 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 बाबा, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम बाबा, कोमर तोड़ो गर्दन दो, पूरा शरीर आग लगाओ, शैतान को पूरा शरीर आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, इसके पीछे जो भी बाबा पीड़ित बैठे हो जाए बाबा, घर में उठ के जाओ बाबा, बाबा गले पे फांस लगाओ, बीच की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, बीच की तरफ खींचो, देख কি অবস্থা হয়ে রয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিবি, 1 বছরের মধ্যে ভেঙে চলে আসবে, এত বড় আমি কথা বলে দিলাম, যাই কাগজ নিয়ে আমি লিখে দেবো এই জিনিস না ঠিক করে ইয়ে করলে, সেই জন্যই তোকে আমি সেদিন বলেছি নিয়ে এই ওর, এই মা তুই এখানে চশমা খোল, বস এখানে বস, আমার দিকে ঘুরে, এর পেট ব্যথা করে? সে তো আছেই, এখনও আছে, এখনও প্রবলেম স্টিল আছে, আরও সমস্যা আছে। শেষ করে রেখে মায়ের ঘটের জলটা দেখো না, আমার মা এমনি অসুস্থ ছিল, বয়স হয়েছিল। কি বললো রে বাবা, কি বললো? তোর হাতে পড়ে গেছে? কিচ্ছু হবে না, সবাই নর্মাল। আমার আসলে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল, হসপিটাল পৌঁছিল চন্দ্রনগরে, তারপরে যা হয়। এমা তুই দাঁড়িয়ে কেন, বস না একটা জায়গায় বস বাবা, ইনকো একবার চেকিং লাগা दिया जाए बाबा, एक बार चेकिंग लगाओ, চোখ বন্ধ কর, আমাকে কিচ্ছু দেখার নেই বাবা, इनको चेकिंग लगाओ, एक बार घर में उठ के जाओ बाबा, जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, लिखे आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, ऊपर करो, झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, ओंक्रिं कालिकानम, ओंक्रिं कालिकानम, ओंक्रिं कालिकानम, ओंक्रिं कालिकानम, ओंक्रिं कालिकानम, बोस, ओंक्रिं कालिकानम, 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 ओंक्रिं আমার কাছে ओंक्रिं कालिकानम, 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 ओंक्रिं ओंक्रिं কি অবস্থা, কোথায় রে ইয়ে, কোথায় বাবা, কোথায় গেল? হ্যাঁ কি অবস্থা দেখ, দেখ কি অবস্থা দেখ,
ওই জন্যই তো জিজ্ঞেস করলাম, মেয়ে ছেলে দিদা আছে ওর কাছে। অনেক কিছু ও আছে, করেছে না, ও বেশি আকর্ষণ করে আছে। চেষ্টা কর উঠতে পারবি। বাবা উপর করো, ইনকো তোলো, পুরোপুরি তোলো। জয় বালাজি বাবা, জয় বাগেশ্বর বাবা, জয় সন্ন্যাসী বাবা, তোলো 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 বাবা, তোলো 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 তোলো, উঠতে পারবি। এই দাঁড়িয়ে পড়ছিস কেন সব এখানে? এটা কি এমা লেট হচ্ছে? এমা তুই এখানে বস, আমি তোরটা করছি। এমা তুই এ পাশে আয়। বল নাম্বার। উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া। দেখেছিস? উঠে এসছে, এবার কথা বলবে। না, উঠতে পারবে না, ওকে তুই উঠে দাঁড়া, ওকে ওঠাস না, ছাড় না, কথা বলবে। আমি ওই জন্যই তো চাইছি। চোখ বন্ধ কর, তুই সর। বললাম তো দিদা চেপে আছে, কথা বলতে পারেনি। এই নাম্বার। পড়ালেখা করবে ছেলে। বাবা চুপ করো, বাবা বাবা इसको মুখ বন্ধ করো, মুখ বন্ধ করো বাবা, মুখ বন্ধ করো, মুখ বন্ধ করো। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, बाबा इनको मुख बंद करो, मुख बंद करो, पूरी मुख बंद करो, मुख बंद करो, पूरी अच्छे से पिटाई लगे, शैतान को अच्छे से पिटाई लगे, पीछे से पिटाई लगाओ, पीछे से। बालाजी बाबा से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बाबा अच्छे से पूरा शरीर आग लगाओ, 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 पूरा शरीर आग लगाओ, आग लगाओ, आग